हफीजुल्लाह ने ख्वाब तो ये देखा था कि पुलिस में मुलाजिमत के बाद बूढ़े वालिदैन का सहारा बनेगा, लेकिन उसे क्या खबर थी कि हुसूल मुलाजिमत की ये दौड़ उसकी जिंदगी की दौड़ खत्म कर देगी। फैसलाबाद में पुलिस में भर्ती होने की दौड़ में जान गंवाने वाला 22 साल हफीजुल्लाह फैसलाबाद के नवाही इलाके खड़ियां वाला का रिहायशी था। दो भाइयों में छोटा और अपनी दो बहनों का लाडला हफीजुल्लाह एफए का तालिब इल्म था। पुलिस में भर्ती के लिए उसने जिस्मानी टेस्ट का पहला मरहला पास किया और दूसरे मरहले में 7 मिनट में 1 मील दौड़ लगाने में भी कामयाब हो गया, मगर रस्सा उबूर करते ही गिर पड़ा और सांस फूलने से जिंदगी की बाजी हार गया। लाश घर में पहुंची तो हफीजुल्लाह की बहनों की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। हफीजुल्लाह के वालिद मोहम्मद इकबाल का कहना है कि उसे बचपन से ही पुलिस में मुलाजिमत का शौक था। फैसलाबाद में कांस्टेबल्स की 260 असामियों के लिए 35,000 नौजवानों ने दरखास्तें दी। जिस्मानी टेस्ट के मराहिल के लिए 11,000 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। आज 7 मिनट में 1 मील का फासला तय करने के टेस्ट के दौरान 5 और नौजवान बेहोश भी हुए। उम्मीदवारों ने शिकवा किया कि उन्हें 1 मील के बजाय ज्यादा दौड़ाया गया। कांस्टेबल ओहदे के लिए मैट्रिक लाजमी है, मगर 1000 से जायद मास्टर्स डिग्री होल्डर्स और ग्रेजुएट कांस्टेबल भर्ती होने आए। कई उम्मीदवारों ने जाती पसंद और नापसंद के इल्जामात भी लगाए। भर्ती मराहिल का ये सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। गुजरांवाला की जाहिदा परवीन का खामद 12 साल पहले फौत हो गया था। जाहिदा परवीन ने मेहनत मुशक्कत करके अपनी 3 बेटियों और 2 बेटों की कफालत की। बेवा माँ का हाथ बटाने और जवान बहनों की शादी के लिए 20 साल खुर्रम शहजाद ने महलोवाल के रिहायशी इंसानी स्मगलर नजाकत की बातों में आकर मस्कत जाने का फैसला किया। माँ ने बेटे की ख्वाहिश पर लोगों से उधार पकड़कर 50,000 रुपए एजेंट को दिए और 2 लाख रुपए मस्कत पहुंचकर देने का वादा किया। माँ और बहनों ने भाई को 2 माह पहले घर से दुआओं के साथ रवाना किया। 1 महीने बाद उन्हें इत्तला मिली कि खुर्रम शहजाद लॉन्च उलटने के बायस समुद्र में डूबकर जान बहक हो गया है। बेटे की मौत की खबर सुनकर जाहिदा परवीन ने FIA को तहरीरी दरख्वास्त भी दी, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई ना हो सकी। उसका बेटा तो मनो मट्टी तले दफन हो चुका, लेकिन उसे मौत के रास्ते पर ले जाने वाले अभी तक आजाद हैं। इंसानी स्मगलिंग के कारोबार में मुलव्वस बासर माफिया के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई न होने के बायस खुर्रम शहजाद जैसे कई नौजवान दियारे गैर जाने की कोशिश के दौरान मौत की आगोश में जा चुके हैं। हुकूमत को ऐसे वाक़यात का नोटिस लेना चाहिए ताकि मजीद कई कीमती जाने बच सकें। कैमरामैन यूसुफ रशीद के साथ तनवीर भट्ट, दुनिया न्यूज़, गुजरांवाला। और अब एक नजर सुबह पंजाब की सीधा खबरों पर। चंबानगर के मोहल्ला चमन अब्बासी में शमसी बरादरी के 135 साल बुजुर्ग नबी बख्श की रस्म कुल पर लाखों रुपए खर्च पाकिस्तान और बैरून मुल्क से 30,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। मरहूम नबी बख्श के 4 भाई और 4 बहनें थीं, जिनमें से 1 भाई और 3 बहनें जिंदा हैं। मरहूम नबी के बेटे की उम्र तकरीबन 80 साल बताई जाती है। मरहूम नबी बख्श की नई नस्ल में नवासी और नवासियों, पोते और पोतियों की तादाद 550 बताई जाती है। यह अमर काबिल जिक्र है कि मरहूम ने क़याम पाकिस्तान के वक्त इंडिया से हिजरत के दौरान जानी और माली कुर्बानियों के नजराने पेश किए, जिस पर कायद आज़म ने उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया। रस्म कुल के मौके पर आने वाले मेहमानों के खाने के लिए 3 टन चावल, 3 टन चीनी, 4 टन गोश्त बकरा, 3 टन देसी घी और 30 मन आटा इस्तेमाल किया गया। यह अमर काबिल जिक्र है कि चिन्योट के गिरदोनवा के इजला में ताहाल किसी भी सियासी समाजी शख्सियत के खानदानों समेत इतनी बड़ी रस्म कुल की तकरीब देखने में पहले कभी नहीं नजर आई। खुडिया खास के नवाही गांव धाला कला में बुजुर्ग रूहानी शख्सियत हाजी अब्दुल गफूर को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने मस्जिद में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जिला इंतजामिया सियासी और मजहबी शख्सियात समेत मर्दीन की कसीर तादाद मौके पर पहुंच गई। इलाके भर में शौक की फजाई वाकियात के मुताबिक नवाही गांव धाला कला के रिहायशी मजहबी और रूहानी शख्सियत हाजी अब्दुल गफूर हस्ब मामूल अपनी मस्जिद में बैठे मरीदीन को दम वगैरह कर रहे थे कि अचानक नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने अपनी दस्ती पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे हाजी अब्दुल गफूर शदीद मजरूब होकर जमीन पर गिर पड़े और जख्मों की दाब न लाते हुए मौके पर जान बहक हो गए, जबकि मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। हाजी अब्दुल गफूर के कत्ल की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इलाके भर से मुमताज सियासी और मजहबी शख्सियात समेत सैकड़ों की तादाद में मरीदीन मौके पर पहुंच गए। हर आंख अशकबार थी। लोग हाजी अब्दुल गफूर की लाश देखकर धाड़े मार मार कर रोते रहे। मकामी और जिला इंतजामिया पुलिस नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मकतूल की लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर रवाना कर दी।
خانے وال فزکس کے پروفیسر نوید حسین نے کار، موٹر سائیکل اور سائیکل کو مکس کر کے پاکستان کی پہلی 49cc 4 ویل گاڑی تیار کر لی ہے، جس کا نام ڈریم ریسر رکھ دیا گیا ہے۔ یہ ڈریم ریسر 1 لیٹر پیٹرول میں 110 کلومیٹر سفر کرتی ہے۔ اس کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ 49cc ہونے کی وجہ سے اس گاڑی کی رجسٹریشن نہیں ہوتی۔ اس پر ٹوٹل 60,000 روپے خرچ آیا ہے۔ پروفیسر نوید حسین نے دنیا نیوز کو بتایا کہ 49cc 4 ویل گاڑی تیار کرنا ایک چیلنج تھا، جس کو میں نے قبول کیا اور گاڑی تیار کر لی۔ پروفیسر کا کہنا تھا کہ اگر حکومت سرپرستی کرے تو پاکستان میں چائنا سے بھی سستی کاریں تیار ہو سکتی ہیں۔ یہ کیونکہ انیشل ماڈل ہے، اب اس سے اگلا ماڈل جو ہے اس میں کوشش کروں گا کہ اس میں فیول بھی استعمال نہ ہو، بلکہ صرف گریوٹی یا ویٹ سے چلنے والی گاڑی چلے۔ تو یہ ہمارے 21ویں صدی کی بہت بڑی ضرورت ہے انرجی کرائسس پہ قابو پانے کے لیے۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی خبروں اور رپورٹس پر۔ آزاد کشمیر حکومت کی زیر اہتمام میرپور میں کلچرل شو اور پیراگلائیڈنگ کا مظاہرہ کیا گیا۔ محکمہ سیاحت و ثقافت کی زیر اہتمام میرپور میں کلچرل شو اور پیراگلائیڈنگ کے مظاہرے سے حاصل ہونے والی آمدنی سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے خرچ کی جائے گی۔ چیریٹی کلچرل شو میں ملک کے نمایاں فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور اس موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد نے متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے عطیات دیے۔ شو سے قبل پیراگلائیڈنگ کے ذریعے لوگوں کو محظوظ کیا گیا۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں اب آپ کو لیے چلتے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جانب اور دیکھتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی چند رپورٹس اور خبریں۔ پولیس کالج سیالہ میں پروبیشنر اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد ہوئی۔ پاس آؤٹ ہونے والے 454 افسروں میں خواتین بھی شامل تھیں، جنہیں ملک کو درپیش چیلنجز کے مطابق سائنسی خطوط پر تربیت فراہم کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے ASIs میں انعامات اور اسناد تقسیم کی۔ وزیر اعلیٰ نے دہشت گردی کے خلاف لڑنے والے افسروں کو خراج تحسین اور پولیس کے شہداء کو سلام پیش کیا۔ تاہم وزیر اعلیٰ پنجاب نے روایتی تھانہ کلچر ختم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعلیٰ نے پولیس کالج کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کمپیوٹر لیب اور لائبریری کے علاوہ ہسپتال کی تعمیر کا بھی اعلان کیا۔ پاس آؤٹ ہونے والے افسران کی تربیت جدید خطوط پر کی گئی ہے تاکہ وہ ملک کو درپیش چیلنج کا احسن طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ کیمرامین محمد جاوید کے ساتھ صغیر احمد، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، بات تعلیمی زبوں کی ہو یا صحت کے شعبے میں ناکافی سہولیات کی، عام اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا ذکر ہو یا سونے کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے سے پیدا ہونے والے صورتحال کا تذکرہ، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم ہر شعبے میں عوام کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے ناظرین آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔